Miyerkules, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo Natin. Magandang tanghali, Mayor. Narito na ang programang kukumpleto sa ating pananghalian. Pakinggan ang ating mga opisyales mula sa Local Government Unit of Tabuk City. Kasama ang ating butihing Mayor, Darwin C. Estraniero. Tuwing Miyerkules, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito sa Radyo Natin Tabuk 103.7. Para sa inyong mensahe o katanungan, mag-text lamang sa cellphone number 0907-948-0322 o mag-comment sa ating Facebook fan page live stream sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Magandang tanghali, Mayor! Okay, naimbag kinasayaat ang pangal daw tayo amin kakailian. Aglalo apo, kindi gito'y listeners tayo all over the city. Kastamot kakailian, mga kasama dito sa radyo natin. Di gito'y agdingdingag, di gito'y avid listeners tayo. Kablaaw, matlang kindi gito'y nakatutok iti live streaming, iti 103.7 radyo natin. Kastamot, nakatutok matlang kindigit jay official Facebook page iti Tabuk City LGU entitled Tabuk City Kalinga nya no ada iti ket yung announcements updates kin digiti programa iti CLGU nga maamuan, kindly visit dita nga official Facebook page iti Tabuk City. By the way kakailyan, daytoy ni Rain Sarol, Supervising Administrative Officer iti City Information Office. I am with kakabsat Syakmat di kabsat yung ni Edward Joseph Gakuya, Administrative Officer for the City Information Office. and also we have Hello, naimas nga panghalgaw tayo aming kakabsat. Siya ni Ana Marisa Maymaya, iti City Information Office. okay, full pack iti radyo natin itata. Ta da iti kadwak. Hindi gito'y kakadwa tayo di City Information Office. By the way, kakailian, daytoy nga programa ket sponsored by the City Mayor's Office headed by Mayor Darwin C. Estraniero and being handled and managed by City Information Office headed by Ma'am Aurora D. Amileg. So, para iti amin nga agdingdingag nga kaopisinaan, di kita madamang agla-lunch dita City Hall, nga colleagues mi, hello kanyayo, kin happy listening. Ikan tayo man iti gundaway, di kita kakadwak dito nga kumablao mo't lang. Akas di ka na nain tayo nga rin nga ibagbaga sa Rain kabkablaawan mi, dagiti listeners tayo, dito radyo natin, as well as dagiti streamers, dito Facebook Live ti radyo natin, as well as di kanya tayo nga di page tayo, di Tabuk City Kalinga. Oo. Ma'am Ana? Good afternoon kada kayo amin. Kin congratulations kada gito'y nag-negative kin naki-participate iti Yes. aggressive community testing tayo. Kin gito'y nag-positive, well, get well soon kada kayo amin. Oo. Imbag ta minention mo dita. Ta digitoy iti sumaganad nga pagsasaritaan tayo itata nga programa. Magandang tanghali, Mayor. Umuna, ito yung resulta iti aggressive community testing nga nagrugi iti February 18, 2021. Secondly, ito yung Executive Order number 11 series of 2021 entitled An Order Placing Barangay Palawag and Malinawa under Temporary Lockdown and Providing Guidelines thereof. Pangatlo, ito'y recognition from the Mayor of Enrile, Miguel B. Decena Jr. Noan niya rito'y kadwa tayo to. Hopefully, makatawag isuna ni Mayor Darwin Estraniero nga discuss tulungan da tayo nga mga istorya
Digitoy Nya nga resulta kin recognition nga topiko tayo tata. So, kas ibaga nga kinanayon ni kasamang Kenny, let's keep the ball rolling. Okay, let's first up, we have the result of the aggressive community testing. So before we tackle the result, let's give you a brief overview no anya ditoy aggressive community testing. Among kadi Sir Ejop kin Mamaris, ditoy gamin kat order from Cordillera Regional Task Force signed by Commodore General Albert A. Mogul or RTF COVID-19 chairperson. Oo. So in order ay nag-iulog so na iti order nga surutan iti local government unit ditoy Kalinga, including Pasil, Lubwagan, and of course Tabuk City. Dagi talaga nga napudot nga banda ti COVID. Yan, yes. May isang nga reason data ta digitoy na identify nga lugar ta as a result iti puspusan nga panang test, puspusan nga panag contact tracing iti medical frontliners tayo headed by our City Health Officer Doktora Henrietta Bagayaw. Detoy kat na-identify nga adu gayam iti positive or COVID-19 positive ditoy Tabuk City. What does that implicate? Apay nga ta nga adu iti positive cases. That only means kakailan nga adan iti community transmission ditoy Tabuk City. So makapaalarma nga mabalitaan nga we have to face it together. Dahil lang iti solusyon na dito nga makitkita nga we should face it together so that we can heal as one. Yes. So no kita ang ngamin apay nga ta kumpara iti dumapay nga barangay apay nga ti Tabuk or Kalinga iti kaaduan. Does this mean nga Inyaba tinagkurangan tayo. Day iti where we should try to analyze, or does this also mean nga gapo iti gagar iti city health office or digitoy rural health units tayo nga mang contact trace kin mang identify kin digitoy COVID-19 positive, day siguro iti may sanga adu kayat da nga makita ditoy no sino iti nagpositibo. Tapno maiwasan tayo amo tayo ti garaw no amom nga positive ka Weta no maamon mo nga positive ka, amumon mo ti aramida mon gat ag quarantine ka nga dagusta, iwasam nga iwaras pa di sakit. That's the only way ngamin nga malabanan tayo. We have first to identify no positive ka. Once nga na-identify mo nga positive ka, then that only means na you can avoid people who are not positive of this COVID-19. Karkarong arod ka di karabaga tayo. Ta kakabsat no nagpositive tayo, amo tayo nga isina ti sarili tayo ta. Han tayo makaran ti sa balik, karkaro dagiti pamilya tayo. Sino mat ay ti kayat namot nga akaran mo ti pamilya namat. Correct. Let's proceed now with the update panggap dito aggressive community testing. Let's start with day 1 idi Sir Ejop idi February 18 kasimbagak 2021, day 1 iti aggressive community testing. And as a result detoy iti participating barangays. Umuna detoy Bulanao Norte nga the area or swab test area ket DepEd and Central. Balawag nga ada iti 11% positive rate ken detoy Malinawa nga ada iti 33% positive rate. Medyo nangato di Nangato very deti may isa nga talaga alarming nga result. Oo. Detoy
gaputa na nga to nga rod, nag-i-issue ni ito'y nag-i-issue ni Mayor Darwin Estranero iti Executive Order number 11. So madamdama basit, i-discuss tayo no anya rito'y Executive Order number 11 series of 2021 nga kasi imbasak tatay an order placing barangays Balawag and Malinawa under temporary lockdown. So, let's proceed now to day 2 of the aggressive community testing. Dito nga day 2 na na-implementar idi February 19, 2021. Ijay umuna, Bulanaw Sentro, specifically ijay Barangay Hall and Southern Tabuk Central School, KSU Gymnasium, and Provincial Capitol. Dito Bulanaw Sentro, sakit dito iti kadadakkelan. So tigi Nga- congested ti tao jay. Mhm. So when iso ti kadakkelan ti population na around Tabuk. Tabuk. Yeah, yeah. Isumot lang iti kumbaga no ag-target ka. Iso ti ideal nga ay- talaga nga pagkita ang sentro. Bulanaw Mhm. sentro wait. Okay, may samot lang kakailyan for everybody's information. Nagkandak damot lang iti swab or aggressive community testing ijay or Tabuk City Hall nga naimbitaran or naman date na ikan iti mandato digitoy government employees Oo. nga ag-participate or ag-avail dito nga ACT. And ti pagkaamok pa circuit hanlang government employees ti City Hall lang tinapan ni Jeta. Adapay dagiti dumamot lang invite libre mat kit di. Mhm. Iso nga no handa nga nakapan ni barangays da or di ko mabalin da nga na ijay danap na panmet lang nagpaswab. Kas ditamat lang ti dinamag tayo idi last Friday kini Mayor Darwin Estranero ti sungbat na mabalin mo't kitdi nga kas lang nga mapan iti individual no sa dinno iti kaasidagan kin the best time possible nga makapan isuna. Well, Because we encourage last week idi nag-announce tayo dito yung radyo nga this is open to all. It does not mean nga di barangay mo kot identify. It does not actually mean nga digi taga barangay lang iti iso lang ti mabalin. Yes. Oo, iso lang iti mabalin nga agpa-test. So, day 3 of the aggressive community testing held last February 20, 2021. Dito'y na-identified nga barangays kat Kasigayan nga ada iti 5.7% positive rate. Agbanawag ada iti 3.4% positive rate. And Badudangwa 7.9% positive rate, and Tabuk City Hall 0.5% positive rate. May So, salang. May salang. Idi gaputa Sunday siguro nag-inana digito'y kakadwa tayo from Philippine Arena nya nga imbaon iti Cordillera RTF or Regional Task Force nga mangidaulo dito yung aggressive community testing. So nag-rest na basit di Sunday. So postpone aming activities. Then day 4 nag-resume da. Held day 4 of the aggressive community testing held last February 22, 2021. Digito'y iti participating barangays. Umuna, digito'y New Tanglag, taga New Tanglag, Dagupan Weste, and Dagupan Sentro. Correct me if I'm wrong, Ma'am Maris, digito'y katawampay resulta na niya. When? Maybe this afternoon, ada siguro. Oo. Hopefully, nga maamuan tayo mo't lang iti resulta na dito'y madamdama basit this afternoon kasi imbaga ni Ma'am Ana. Pero take note, no? Adaman iti iniulog iti administrator's office nga memo
nga mandatory iti amin nga empleyado iti Tabuk City Hall itaptanga aldaw from 9 to 3 p.m. nga mapanda at paswab. Kadigijay haan pay nga nagpaswab nga kakadwani mabalinda pay nga humabol itapta nga mapan ijay CHO for swabbing. Oo, please take note. Ti amin nga empleados iti City Government Unit of Tabuk. Nukwa, pagsaritaan tayo man, Sir Edjop, kin Ma'am Maris, dito'y nga naaramid nga aggressive community testing. What do you think ti implikasyon na rito nga the data? Tatakot deta nga rod, di kung kuna tayo, makita tayo no sino nga talaga. Inya nga barangay, dagito'y nga di adu, kinji basit. Ta karkaro di nga rod, ti dawat tayo nga agpaiso karkaro kin dagito'y nagadu. Ti percentage, ti positive da. Pangaasi tayo kuma. Ta nalakalang nga agpaiso gawin yung ibagbaga tayo ngay nga di practice minimal health standard, health protocol. Yung narigat ka talaga nga i-practice de. Numabalbalin ko tapnumat makisayan basit. Di nga rod, di bagbaga tayo. Hangal lang nga para kanya tayo. Nukat dikit, di para di ayatan tayo tibiyag. Ito nga aramidon tayo. Basit lang nga sakripiso, deta nga di mask, di dumistansya, di nga rod, di hanmot ka masapol ka, puro alcohol latata nangina. Basta importante, regular nga hand washing mat. Kasano nga to digyo tao nga han nga mamati iti COVID. Digay bagada nga bas panateng lang COVID. Basit nga sipon lang COVID. Uyog lang COVID. Well, data iti kinanayon tayo nga i-remind kin digiti pinagsasaritaan tayo nga COVID is actually real. Yeah. Napatunayan data through this aggressive community testing. Can you just imagine no haan tayo nga nag-ACT dito Tabuk? So, it's more likely nga haan nga na-identify digitoy nga nagpo-positibo nga madama nga mabalin nga makaakar iti tattao. Karkaron tupay nga naiwaras. And para rin dagi agibagbaga nga di nga rod nga di cold panateng lang kada uyok lang trangkaso COVID nga di bagbagada ka di kalastugan lang data pangaasi tayo ta medical doctors mismo dagito doktor mismo tinangibaga namin ano da ngayon reiterate agpaiso dito apo hangko amo nga agpaiso nagrugyanan na dito ita siguro na umati tao nga di na nailak down kat ibagadan kada epekto na ngay data paulit-ulit mo ibaga inot-inot nga agbalbalin mo nga agpaison ton di utak ti tao. So gapo data kaya tayo nga ulit-ulitan mat agpaiso apo ti COVID. Iso nga santo dahil kung kunada nga di panateng kada kakat iti resulta na positive haan apo. Sa tutusin may adu kami nagpanateng kami experience time at data ako panateng tayo idi na swab first nga swab test tayo negative ada pay sore throat ko idi ada iti panateng ko negative mat apo iti swab result ko iso nga siguro sa bali DJ panateng nga talaga sa bali nga virus di panateng sa bali iti strain na di virus iti COVID-19 ma-detect mo niya ma-detect data nga talaga data ko iso nga di kung kunada nga dapat di lakay mismo nga makidin nebate mismo pa'y kanya tayo hindi nga ulitan tayo no ada panateng mo hangka nga mabuteng isong orgi interviewin da kapay ibagam amin ti marikriknam san today at least makita damat lang di resulta na colds lang dahito kung nadamot lang ada nga di na minsan medyo alanganin da nga agpa-swab test. Mabuteng da. Gaputa umuna nasakit ka no, pangduwa ni handamot nga mamati talaga iti data nga sakit. So it is proven and tested already kakailyan where in fact adan tupay iti pimusayen gapo iti COVID-19 as a kaslang
epekto iti COVID-19 iti ada iti comorbidities na. Yes. Ah. Iso de explain tayo mat lang. No the comorbidity da talaga isuda ti number 1 nga dapat nga agannad. Hindi Handang- gayay kabalay na. Dapat Wen. agan nagmat lang dagay kabalay tayo apo. Tano adati kabalay tayo nga adati comorbidity na isuda apo ti ag-suffer. Kasi nababa iti resistensiyada. Nakapoy ti immunity daw Mhm. So, So, san today gayam sir, ipakpakaasik lang ay dito lang man nga agpaiso ti ikwa tayo ta tatagamin ti panahon tata adu ti do doktor ka diya tayo so nga pangaasik tayo lang amok nga adu ti naadalan tayo ti basbasaan tayo ti Facebook kada kastangab pangaasi tayo no adamarik na tayo asidgan tayo di actual nga doktor. Aha. Haan tayo nga asidgan tayo nga self-medication nga kasi Well, numaminsan ngamin, we unleash the doctor in us. Nung Well. baga na, ngam, hanga dakas kakailyan iti kumonsulta iti do doktor nga iso umot ti inadalda. iso adada dagito doktor inadal da data iso nga tapno iso nga amu siguro inadal damat so nga amu damat siguro rin niya di bagbagada Mhm. handamot siguro nga aglastog kanyam. Well, anyway, kadya nga talaga ma-encourage lata kakailyan iti minimum health protocols ta as identified based iti resulta iti aggressive community testing dito iti Tabuk City adulat ta iti kaso iti COVID-19 ditoy. So da kayo kas may isang empleyado, you are witness to this. Anya nga ta digitoy necessary measures or strategies iti syudad iti Tabuk in encouraging residents to avail of this aggressive community testing. Akas di nga rod di number 1 nga talaga is information. Information dissemination, yeah. Ito'y conducted information, education, communication campaign. Yeah. Anya di gito'y ingkas-kasta iti syudad. Siyempre, adamot ito'y radio program tayo dito'y city nga mangibin sa binsa, mangirim-remind, mangiring-ring-ring iti listeners iti dito'y nga programa panggap dito'y aggressive community testing. Ta uray no mauma dagiti kakailian tayo nga agdingdingeg kada kakanya tayo nga ibaga-baga detoy datayo mathan tayo nga mauma nga ulit-ulit nga ibagbaga kanya data para kanya tayo para kanya mikin para kanya yung matlang gawin natin nga aramidon mi. Can we also acknowledge the armies? Hindi gayay barangay health workers tayo piman nga timultulong nga nagititid ti information kadigiti constituents tayo. Karkaro digiti army nga napanda iti different nga barangays nga nagititid iti info kin digiti barangay health workers tayo nga nagbalay-balay nga nag-inform kanyada nga adati free swab testing tayo. Imbag ta in-mention mo data, Ma'am Maris, it is just but proper mat nga pasalamatan tayo digitoy nga agencies nga timtimulong iti daytoy nga aggressive community testing. Umuna, digitoy kabarangayan, digitoy babarangay officials, tanods, nya. Syempre digitoy PNP personnel, digita SWAT, digita PNP SWAT, digitoy iidolo tayo dita 503rd Brigade Army. Syempre, digitoy medical health workers tayo. Digitoy City Health Office, Rural Health Office, headed by Dr. Henrietta Bagayao, ni Dr. David Pukais, Dr. Diane Dalsen, and Dr. Gwendolyn Gabit, and other partner agencies for handling the swab testing sites. May isa pa ikat dagiti taga BFP mat lang ta isuda ti handa lang MS escort isuda pa mismo mat lang ti naki swab isuda pa mismo dagi nag swab. Wana
ta di na adajayak barangay Agbanawag in-interview ngay di gitoy PNP kin army isuda gayam iti may sang nagronronda nya imikikot da iti suli-suli kasusulian iti barangay tapno maimporman di gitoy kabarangayan tayo nga ada ditoy nga aggressive community testing. So, Ma'am Maris kin Sir Ejop, nag-text ni Apo Mayor, makadwa tayo isuna, madamdama basit. Let's just continue, padasan tayo nga i-connect. Dito'y linya tayo kanya na madamdama 12:30. Ta iso kano iti available time. Meantime, ni damagak man iti opinion nyo. Is it possible nga dito'y CLGU will implement again dito'y aggressive community testing? Doday tamat Sir Rain. Iti lang mabalin nga maka-answer data ket di mayor. Mm-hmm. And I-resolve. imbag nga rod ta damdama matawagan tayo. Mm-hmm. Sa tuon day santo day di depende mat lang ngagpaiso di resulta ti swab test tayo. So ngam no syakti madamag may met kanya ket basit kuma ti result na tapno urehan tayo nga ulitanen. Mm-hmm. Tano iti gamin ibagbaga na day tano agulit tayo pa meaning na nabagsak tayo. So madi tayo matkayat di ay. Actually dito'y target tayo. We have a target of dito'y agavel iti aggressive community testing at iti target tayo nga 5,000. Ngam na receive tayo dito yung informasyon ti may isang team leader iti Philippine Arena di team mulong nga nagso-swab dito iti Tabuk City. According to her adan iti more than 5,000 nga nag-avail. So limampas tayon iti target. Dito'y ket mapabulaanan di gito'y apay nga basit nga agpa-participate. So kakailyan in fact namit tayo gayam iti target santo adupay iti makingkayat adupay actually iti makingkayat gapu dito iti puspusan nga panag-promote puspusan nga panangrengreng iti City Information Office kadwa iti City Mayor's Office, City Health Office kindi gito'y kababarangayan nga mang-encourage kindi gito'y kailyan tayo nga agavil iti daytoy nga act or aggressive community testing. So once again, we will thank all the birds, the Barangay Health Emergency Response Team, PNP personnel, SWAT, PNP SAF, 503rd Brigade, CHU, RHU, CDRRC, and other partner agencies for handling the swab testing sites. And digiti barangay officials tayo pa. Digiti kagawad, digiti barangay captains. Nagdakkel tulong lang. Talaga. Without them, kung ma-imagine no kas ano tayo nga maisayangkat dito nga activities nya. So, just continue. While I am connecting to Mayor Darwin padasok nga tawagan kakailian no ada iti kayat yung damagen apo kini Mayor Darwin Estranero mabalin kayo nga ag-text iti detoy nga hotline tayo for Globe subscribers we have 0945 147 1092. For smart subscribers we have 0948 088-9709. Again, kakailyan nung ada itiket yung damagan mismo from Mayor Darwin Estranero. You can text for Globe subscribers 0945-147-1092. For smart subscribers 0948-088-9709. Or, para mo't kindi gito'y nakatutok iti hotline tayo. Nakatutok
agbebuya iti live streaming tayo kakailian. You can comment iti daytoy nga 103.7 live streaming iti radyo natin. Kastamot kindi gitoy nakatutok mo't lang iti Tabuk City Kalinga. Please send in your comments no or no anya iti impormasyon nga kayat yung ipatulod. So I think Mayor is already on the line. Magandang tanghali po, Apo Mayor Darwin. Magandang tanghali din, Rain. Magandang tanghali sa lahat ng mga kasama natin dyan sa loob ng istasyon. Kahit kumat nga kablaawan amin, dagiti nag-internet ka tangal daw, nangaro na iting member ti pamilya, na nakatsunin nga kanayon every Wednesday and Friday. Kaya nam amin, nga danon na nagating istasyon tayo, iti radyo natin, kablaawan kayo amin, iti naimbaggal daw. Magandang tanghali, Rain. Oo. Magandang tanghali, Apo Mayor. We were just discussing iti updates panggap iti aggressive community testing nga na isayangkat idi February 18 ingana February 22. Mayor, ada kadi iti maitad mo nga update mo't lang. Kalpasan na rito yung aggressive community testing. Yes, Rain nga. Actually, pagyamanan tayo muna, pagyamanan tayo dagiti amin nga naki-participate, amin nga sali dito yung aggressive community testing tayo. Pagyamanan tayo unay dagiti nangruna dagiti constituents tayo nga nagboluntaryo ay so dapat malaan iti swab sample tapos mamaman ti estado da ay so dapat positive no negative iti virus ket kadigay man antay nga nagpaswab nga kailangan ko man nas pangarigan mo adda iti na close contacts yo kadigiti nagpas positive ket dawdawatan mi pay nga open mutlat na iti CHO tayo na mangituloy iti mga alat ti swab sample yo ket so far DJ target tayo karon nga expectanan tayo ket nakakagudwa lang okay DJ iti kaslang makita tayo nga di target tayo nga 5,000 ket something nga na-attain but just the same the regional office is very happy with the result considering that at least we attained more than 50% na target tayo so we can say with this aggressive community testing analpas ket adakdakkel iti chance na na-contain tayo iti possible nga panag-spread ti virus ta DJ nga rod possible nga suspect nga contacts ti nag positive ti COVID-19 ket nadaan ti tiempo nga naalaan iti swab sample ring. Mayor, ada dito inyulog iti opisinam dito Executive Order number 11. Will you tell us more about no apay nga nagi-issue ka iti Executive Order number 11? Yes, the city government through our office was instructed by the regional office of RDRMC, Regional Disaster Risk and Reduction Management Council, na nasapol na i-lockdown tayo. Dagiti nga rod hanmot nga kayat amin, dagiti barangays nga na-mention ko nga at swab ko ma, tapno tikas ta, maamon ko ma, no, dati positive tayo kanyada. So only 90 samot laing iti nagpa-testing di Malinawa, Sitio Malinawa, ket i-require tayo ko mga amin isudan ket maalaan ti sample tapno maiwasan tayo iti nag-spread na dito nga virus ket andamot nga kayat according to Barangay Captain Ulimpagtan every day nga Glicos encouraging his constituents to have to submit themselves for swab testing but just the same they refused kanana so nga they were given two choices. We are going to lock down your barangay or you will submit yourselves for swab testing. They chose to ma-lockdown lang. So, i-lockdown tayo kapilitan. So, alangan mo't nga parwaran tayo managiti constituents na dyan. Nuhan mo't nga rod nga maswab di tunggal may sa tambo tayo mo't di balbalay. Didikit nga ko na ni Kapitan. So, nagtaktel iti tsansa nga maakaran iti may sa. Kaya sumat encourage na po mga ma-swab ko maaming nga constituents na tapos tigas bakit maamon nga dagos at nga mapauli ka man nga i-lockdown na di barangay na. Talaga nga nagngato of the 91 nga samples nga naalang, 30 di nag-positive, very high di positivity rate na.
So talagang very great chance na talaga iti possible nga ta nag-spread na nga Dagos the virus because unknowingly on their part, for those who turned out negative positive in the swab sample, kat akaran tagayo man di katakubatan at amo tayo mati estado ti balbalay jay agdibit kat anda nagmamas no maminsan ako na ni kapitan so nagtakal di chance na nga maakaran namin. So that was the suggestion of the Regional Disaster Risk and Reduction Management Council. So with that instruction, we issued the executive order locking down these identified barangays. Mayor, imbagam tatay, they chose nga ma-lockdown latan. Is it still possible nga ag-conduct tayo iti aggressive community testing iti barangay Malinawa, Kinbalawag? Actually, manin rain, kataw-tawag ko unay kini Kapitan Pagtan niya, kunat nalikusip man amin, nabalbalay, paring ko kayat tapay. Even though agada ginubuwagan tatan na ititin, agkaroon mo tang aggressive community testing. But the city government can also do that. Mapanintepat nga iba ko tagiti tracers tayo, kaya nagadagiti agal-alat di swab samples. Tapno, ilaan da ko maamin isudat i swab. Tapno, right there and then we can determine adu pa digiti nag-positive na ma-isolate na natin di pagpagina. And with that, we can lift the order na lockdown so after identifying the positive COVID-19 patients naman. But so far, at this point in time, I'm still waiting. Noong niya iti-decision na, orahan tayo mag-instruction tayo ni Kapitan Herod na litusin na amin. If no value ti panunod na, then we will do the aggressive community testing tomorrow. And after the results that memoir, mabalin siguro mat lang i-lift the guys. But still, awan pa lang iti nanda nga i-open ti bagida for mass testing, we will not allow them. We will not lift the lockdown order in that barangay. Rain. Okay. So, gayam iti kondisyon. Meron kas ano ngayon mo, digito'y nga nagpositibo, iti barangay Malinawa, Kinbalawag. May nga i-ring or i-request dakat food packs. Nagipatulod tayo nga tan iti food packs akas may isang report nga naawat tayo nga inted iti CSWD. Yes, Rain, ada iti request tayo from the Department of Social Welfare Development, the DSWD, Social Welfare and Development. Kaya they sent around 5,000 packs na tinahala tayo from our request. So we are very, very happy. Grinantan da dito request. So dagiti tinititude ko ni muna kadagiti INT positive COVID-19 patients kadagiti families nga nga nabati. Ya iso dagiti nagkaniti ayuda. Ket dagiti Malinawa damo sang dagiti na identify di barangay council da nga nikantay likewise in Balawag damo sang dagiti patulod tayo. So we're just waiting instructions from the barangay captains if how many families more iti may kan iti food packs nga assistance para kadagiti nag-COVID-19 positive rain. Mayor, aside from Malinawa, Kinbalawag, adapay nga ta iti makikita iti CIATF nga most probably nga temporary lockdown mut lang. Dito rain karuba tayo nga barangay ti Kasigayan. I'm just waiting for the recommendation of the City Health Office. So after the results will come to this afternoon, after nga ma-receive tayo no nya pwede kiti results nga kadi kiti na OD nga naipadala ket no manayunan ket na dati recommendation nga may naay dagiti dito mga barangay because of high positivity rate, we will also lock down the barangays to be identified or to be recommended by the City Health Office. But we cannot just lock down a certain barangay without of course the data that are needed before we issue before we issue an executive order, I should say, na mangi-lockdown iti barangay da. So it depends on the data. Nangyari iti average daily attack rate to may isang barangay matlaing before nga i-lockdown tayo. But in the cases of barangay Malinawa, and also with Balawag, medyo na nga po ganun ti rate da rin. So nga kapilitan nga dagos ni lockdown tayo. Okay. Mayor, adangamin iti patulod mo't lang iti mensahe kin digiti damdamag iti kailyan tayo. Mabalin tayo nga ta nga
basahan Yes, dito Mabalik tayo sa ikampi bata. basit Yes. Oh. directly from Mayor Darwin Estranero. Ada dito kaduak ni Sir Edward Gakuya nga mangibasa dito'y Sige, impatulod da nga comments and suggestion kin queries. Sir Ojep? Yes, Mayor, ni Ajob ko dito eh. And Rain, mabaling nga bagam kayo ni Egypt kaya sa sudog nga di Mike ang kolona yung mga yes, sir. Good afternoon, Mayor. Yes, yeah, very loud and clear na, Egypt. Okay. Yes, sir. Ada ngay gamin dagito yung nagsisend ti questions kanyami dito page tayo. Yes. And kakit do kata idamag tapno si kami mismo ti answer. Yes. Anytime Egypt, yeah. Basta lakit di concerning the pati of problem. Yes, sir. Ada dati may sanga agdamdamag gawin kat imbaga na dapat no positive result ko ma-pick up adagos. Saan nga agwarwara ditakin uray no naswab isuna habang agur uray result. Haan kumapay rumurumwar, han pay kumagpaspasyar after swab. So inya ba ti aramidan tayo mayor no adati data di nuance ka ma-identify nga positive. Actually, awam pa yung di lang malinawa, di mismo nga ni Kapitan, di nangipagaran yan na di naswap, at pag nangapag na, so yun ko na kanya na, you file a complaint against that person, tayo endorse tayo, I want to hear your report, kung nakmat kanya, data file up, tayo di case necessary case data, damat di mabay-violate nga quarantine act, that's already allowed. Kat na-violate na rin kita nga palimtag, mabalit tayo mat nga kasiwan, so da. Kat kasalamat lang, nagiti nag-positive nga, tatlo mga na-tester at naka-quarantine naman. No, adaman tikas nga tao, isolated cases lang, meaning very few. Kahit no, adaman tikas you just report his name, kadigay barangay officials you, and the barangay officials submit also a report to our office so that we can file necessary charges against that person. So, nawan mo tagreklamo, sa bagbagata lang, awan ti witness, at yung mag-prosper dito nga case. So, dati kasta, I-encourage kiti kataylian tayo, lang nang runa, di positive case ko mga kunana, that may identify ti barangay council admin. So that's part of their function and duties. Dagiti barangay council tayo nga mangi-report ko mamat dagiti kasta nga banag ka dapat kumahanga maraming job. And adapay dati may sa mayor, why do a person tested need to request for the result, positive or not? Can't you give it 30 minutes after? Come again? Why do a person tested need to request for the result, positive or not? Can't you give it 30 minutes after, kuna na mayor? Need to request? Kuna na. Yes, sir. Damdamagan na nung apay kano, pay lang kasapulan yung i-request ti result, either negative or positive. Apay kano nga hantay pay lang nga itad. Awan mo ti Rain, yeah. If they want to have a copy, of course they will go to the city health office and they will give them a copy, a certificate. So only the list of positive, we have this so-called positive list and negative list. So only these people at the CXO are authorized to know who are these people na sino pinag-positive. Now, if they want a copy of the result, they have to ask also from the city health office so that that office will give them a certificate if they want to have a copy of it. So, alangan ba't nga ba ito, publiko nga ipakpakita rin ito, dahil ito private data act, private niya. Nalipatan data Privacy Act. Yeah. So, no matest ka man ito, kasi pangarigan, hantin mo ba nga i-divulge the name na unless that person personally will go to the city health office and ask a copy of that of the copy of the result of his swab test. So, we cannot just give them, we cannot just post them if these persons are positive. Only di kay tao nga mismo ti mabaling nga as iti copy na. And Okay. Okay. Adapay iti damag, Sir Ejop? yes, sir. Dapat dati damdamag kat what about change the group targeting by industry para yung mismong heads nila ang magpa-cooperate sa kanila. So Anong suggestion niya? Yung school? industry, sir, either schools ata or business yung Yeah. DTG para di act tayo. Kanya ti damdamagan na tayo dyan. Instead, sir, nga instead kano mayor nga barangay
no apay hampay lang kano nga dagiti different nga industries ta dagiti heads dati ag mandate kanya da nga apan nga agpa-swab. Actually, damo dagiti na identify na businesses and organizations or even offices nga nanotisan dagitan let's say for instance at di may isang opisina da kita da nag-positive, they are being encouraged na agpasab even the members of their respective families. So at that time, needless to mention, Gijo, we have done that. We have already encouraged these offices, these businesses nga mapanin nga we have done that already. And before nga nag-act tayo, before nga nag-receive community testing tayo. Mayor, ada iti damag ditoy kunana ang bilis naman ng result iti aggressive community testing. Samantalang yung mga naka-quarantine ay maghintay ng matagal sa isolation area kuno habang hinihintay ang result. Magic kunana. Ito na tao ka tante mo rin ito no mga atar lain. Siguro kita dagiti kami tinarigat siyempre ang damot-damot di proseso. Dati naramit ang aggressive community testing. Before this aggressive community testing rin, the samples nga malaala dito may pagpadala dito Baguio which will take 3 days before the results will be known. Likewise at CDMC in Tuguegarao, we wait until 3 to 4 days before narumarmat lang the result. But because of this aggressive community testing, our drivers sacrificed. Anya, na every afternoon they go to La Union, San Fernando, La Union to deliver the swab samples. And because of the coordination of the RDRMC car with La Union, priority dapat lang dito aggressive community testing samples. That's why dagos nga mama nagiti resulta. But after this aggressive community testing, awanan man ti priority iuray dan no sino dagigay muna sino dagitoy maudi. So nga dito kaputa aggressive community testing na tinaaramid in coordinate iti Cordillera Administrative Region Office ijay La Union apo kasi at istorya na iso nga mabiit lang nga naamuan iti sample na. So para kadigay nagdamag ket digay apo si answer na. Oo, ada iti impatulod mo't lang damag ni Sir Oliver Gakuya dito'y 103.7 live streaming tayo, Mayor. Kunana, kumusta jay lab center tayon ijay agbanawag? Okay, inya nga lab data LOVE uno LAB. LAB Okay, siguro. Dela RT-PCR laboratory kanya. Well, narigat mo puro dagito ni seryoso maminsan. Okay, klawakan tayo mamata ng positive Valentine's Day ang nagtuna kada kami awan si sa Valentina na. Rain niya, kung batang si RT-PCR lab tayo, madamang na itak-tak derdan, ito nga ron train na. At the other day when we went to Banawag, nakita tayo nga na itak-tak ito frame dan and possibly within this month kat mapuhuda DJ container van kapag yanan na and according to DJ deliver iti laboratory equipment tayo kat by first week of March kat makompleto da aminan yan di lang natin ti mauray rin DJ nga ron pa naka-install na kin pa naka-deliver iti laboratory equipment nga mausari jay kat dagiti medical technologies tayo. They are already on the second day of training in the BGH. So they started their training yesterday and it will be completed today. So walo ti medtex tayo in patulod tayo guys. So numalpas to the training da, tumakdor di jay mabuo di container vans nga pagyanan na tapos may deliver da di laboratory equipment. Then DDOH will inspect it and after the inspection, they will recommend a license to operate. Tapos sa ket marugyan tayo material process iti sample. So more likely, first week or second week of March, depending, di siguro pa nag-approve dati license to operate tayo with Manila. Yet estado na rin. Nasong batam dito'y sumarunong question. Apay, awan ba testing center dito'y Tabuk City para COVID? So, imbaga ni Mayor, I hope nga nawatan diya kay yan. Kahit kuman mo lang ilaw-lawag dito, dapat yung timon una nga naggandat nga di patakder ti RT-PCR laboratory, hindi pa lang September data, October,
And pwede sanggon yan nga inapprovean ni sanggon yan pang lungsod members ngam han nga ron nga pinirmahan di may isang ako nakisod sa tapo tinagbayad nga nakarugyan na. Kasi kanayin timot nga ibagbagan no kung manay submit yung opisina tayo hindi pa lang November data ay hindi pa lang pa January nga nag-operate siguro data nga laboratory tayo. Ket datayo kumatiin muna. Dito'y Cordillera ngam gapungordan na delay na delay piyanda nga pinagpirma. Ket datayo langin ti may kadwa tayo muna iti Benguet nga nagkaroon iti RT-PCR laboratory. Except of course the regional hospital di Luis Hora di Pauco Mountain Province. Yung diya kat regional hospital ganina being of course managed by the national government. So nagkan nga dago sila like in BGH nga nagkan na lang sila. So datayo ti sumaruno dito'y Benguet damat din ti RT-PCR na. So han nga kasta-basta rin ni nag-text nga basta-basta o iganin lugwagan. Amot nga mabaling nga kung nada nagpatakder naman ng RT-PCR laboratory ka. Han nga basta-basta ti nagpatakder iti RT-PCR laboratory ado ti process na agad. Siyempre masapol mo ti pondo para di na do mga munisipyo no kahit namot nga agpatakder ti RT-PCR lab da. Ta ni malagip ko idi nagkandak et tayo iti press forum idi August dito ket nai-announce niya mayor nga may nga proyekto iti CIATF. Importante let's pray nga mausar tayo dito pagdagusan. Mayor ada iti may nga nag-text mo't lang dito nagipatulod. Good PM Mayor kunana. Idamag kuman apo no pinlilitan ti agpaswab testing uray no negative ti kabalaymon. Negative amin ka work ko kunana. Okay, Rain, depende siguro no si kagat close contact. Oray ano negative ti members ti family not dati naka-close contact mo nga nag-positive. Let's say dati ka opisina, ada nag-positive coworker may na. Although negative amin di kabalay mo, kung sika considered ka nga close contact, you have to submit yourself not lang yourself not lang. Tapno matest ka, so not necessarily nga if the other members of the family are negative with the swab testing, ang kahit na nga negative ka, but no, sika kat close contact ka, iti may isang co-worker mo di opisinam. No, sika kat awan mo ti pagtatrabaho, madaka amin di pamilya, mao mo ti nagtapanam, mao mo ti nakatkatung nga nag-positive, siguro amot nga masapulan. So, depende mo't lang di sitwasyon, no? Talaga nga may isa nga close contact iti COVID-19 patient rin. Di purpose na nagpaswab ka, tanong maambang nga dagos no, dapat di naka-infect up kanya na. In addition mo't lang di update mo panggap dito testing center dito Tabuk City. Nagipatulod iti update mo't lang ni Sir Jandel on nya tagyam nya tikunana ongoing ang biosafety training mga 8 medtechs natin sa BGH ngayon, after which ready na sila for proficiency testing for COVID. So di kita kakailan iti more uray langanan tapno fully operational dito RT-PCR laboratory testing tayo. Yes, Rain, I would just want to add on the statement of Jandel Tagyam that we will also be asking a permission from the CBMC while waiting the completion of the RT-PCR laboratory in Banawag. We will try to coordinate with CBMC if our medtech will continue their training at CBMC while waiting for the completion of the RT-PCR lab. We will do that. Tapnahan nga may standby mat niya, di kay inadal na. So, no kayat na, so we will also be sending again this medtechs to Gigaraw, no payagan na tayo iti CBMC. Tapag-urayan na nga rin tayo panakaramit iti RT-PCR lab. Tapno, tikas ta, kat maasa, di pinag-training da ijay Bagyo. So, we will be writing formally iti CBMC. I hope that they will also allow us to send our medtechs to train further iti CBMC. Okay. Mayor, actually ado pa iti nagipatulod iti damag kin opinion da dito ngem kurangan tayon san iti oras nya. Siguro i-reserve ta iti digitoy nga nagipatulod no Friday. Then can we have at least 2 questions? 2 questions. Okay, Mayor. Detoy gapo siguro manen ijay video nga nangyari dita KPH kunana. So nga rason yung adu iti positive dita malinawa.
Ada PhilHealth you, sabay ganun, kunana. Kinaadu tao nga in swab you, di tabulanaw, zero positive. Magic ko na namanan. Medyo nga ron brain, ko natin nga dito nga tao kat talaga nga di kapanunutan na lang kat mga aramid istorya niya. Apay nga mo nga pagyamanan ngayon, negative, kahit nasa nagkita ka bulanaw kat nasangkot na, no, matulog na, nagkita protocols na, so nga awan tinakaran. Ibig ko mapay nga maganasan, tawan magayam iti nag-positive dahil na sinursurog na siguro ti protocol. So I don't know what it is in his mind with that texter niya. Pero niya nga nga the next naman dito, song batan tayo lang tarik. We should be thankful. We should be thankful that people in Bulanao, nagkita aming nga nag-submit ti bagbagida with positive. Apay, ang luk-luk kunti nga ti bagbagida yung nga pantikabil nga negative. So I do not know what it is in his mind, that person. Kat alangan mo't nga ginimbento to, iti pantikabil at may padala iti. So, kahit nga sa rain, iti naramat iti City Health Office nga pinagaramid iti contact tracing kay di Bulanao, kat talaga nga na-test da amin nan. Iso nga di possible no suspects nga COVID-19 nga nag-submit ti bagida para iti swab testing. Kat nag-negative da, kahit na sa nalpas tayo di trabaho tayo, iti barangay nga di ay, taawanan tinaakaran na. So, dito indication na. Hanga ibagang magic na. May ibagang nga magic di dagiti nga rot taga Baguio, DOH, nag-magic iti result na. So, yan, gagayang agdingdinig, kita ante ko makidihan nga di jay ngay. Agar-aramid tayo, iti-text tayo just to have questions. And we should send relevant questions and not to mislead the people. Mayat lang kadi, ta mabasbasa tayo dito, Mayor, ta ma-rectify tayo or ma-correct tayo. Iti ibagbagada. Yes, one more ring. Tapno masumbatan dito. Okay. Only in Tabuk dayta aggressive swab kunana. Mas may mayat nga dagiyay ag travel ken sumrek isu iswab. Takasta makikita kadagiyay mapaspasamak. Returning resident from travel ti swab da ken talagang surutan the health protocols kuma kunana. Yes, Rain. Data manan niya, unaware mo lang data texter tayo. Not only in Tabuk, even in Bontoc, they did that already, aggressive community testing. And some other parts like in Cebu and Davao to prevent further spread of the virus. So, siguro, taptalang nadinig na nga the aggressive community testing at siguro nakadagdag news niya either in Bontoc o naknaro katimon o nadapay na nag-aggressive community testing. Kung agupay, dikitin mo nung nanan niya. Kasi reason na dito nga ron, tapno ma-prevent nga dagos iti pinag-aduna. Okay, kitantoy ka din, ante nga nag-aggressive community testing ni Malinawa, karawar, dagiti tao, nagadugan ti positive ijay. Umay dagiti sentro, umay dagiti pasyaran ni Kakailanda, pasyar dagiti Dagupan, Bulanao, makakakardagayan dito at duman, hanggang nga mako. So, napingtas kiti ata, dagiti aggressive community testing nga naaramin. Tapno na-determine nga dagos na sila dagiti nag-positive. Indeed that, nadagos nga na preventaran tayo, iti pinag-aduna dito nga virus. So, yung nga rin niya. So, before ko mga comment tayo, kitaan tayo man muna may iti, at least, balance tayo, we read questions, even questions like that, tapno ma-answeran tayo. Tapno hanlang mo ang kita nga questions nga irrelevant, di mapantay ipopost. Katuray mo kasta, kusong batan tayo lang tamot, tapno mapalanse mo na yung dito programa tayo. Correct. That's the aim of the program kindetoy nga portion, Mayor. Mayor, daretoy may nga topic tayo, isingit tayo lang basit. Can you briefly discuss dito'y recognition nga naawat iti CLGU from Mayor Miguel B. Decena? Yes, Rain. In my daddy last week, nagpasalamat na personally the Mayor of Enrile, Mayor Decena, together with his 5 or 4 yata na councilors. They went here personally to hand over a plaque of appreciation to the SB resolution recommending our city na one of the earliest nga nagtimulong karigiti kanyada iti dating or nabaha nga lugar dati in Enrile. So may na nagitid iti ito niya plaque ken nagiti ada city into nga patayo dito token damot lang personally may na nagpasalamat tada tayo gano nga mismo ket tidamdamak ta diyan really kawudtutin kano dito Tabuk kasi kano ti tao ti Tabuk pero idi tiempo ti pinagtitinulong ket tayo pa itim muna timulong kanyada ken nakita damat iti progreso ti syudad ti Tatan ket talaga nga mas daw na niya
na talaga nga nagpintas ka no, ti ili tayo dito itabok. So, dejay iti imayanta iti last week. That's good to hear. Despite iti adamot lang iti sariling problema nga kakaharapon tayo nga taga-tabok, ket makaturong tayo pay gayam iti karatig lugar tayo. Mayor, adapay ba iti kayat mo nga i-explain or parting words ika nga? Much to my desire to explain more. Siguro alauna gamin. But definitely this coming Friday, if you want, siguro we can devote all our time for questions on Friday. Tapno tikas tagat masumbatan tayo mampaitas at yung mga questions. So Friday, 12 to 1, we will entertain questions pa lang. Tapno ma-answeran tayo. So nawatin tayo. Iti orasyon manan kakailan. And tingin dito umay nga Friday, aming na questions yun. Sumbatan tayo dyan. Tapno tikas tagat malawlawagan nagiti ka panunutan nyo. And if you want to also send your suggestions, nangyamot tida do mga kahit yung i-suggest nga ramigin tayo, kita welcome kayo matlaan to participate on Friday. So again, I'd like to take this opportunity to thank everyone for listening. Ito yung programa ti Magandang Tanghali, Mayor. And please keep kanayon kung ako na nakatune in tayo iti Wednesday and Friday. Tapos tikas takit ma-update tayo mutlang iti news tayo about iti ng runa iti COVID-19 updates tayo. Kastamat ka rin iti daduma tayong updates iti city government. So magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat, Apo. City Mayor Darwin C. Estraniero, live via phone patch. Magandang tanghali, Mayor. Okay, nangyagan tayo kakailian ni Mayor Darwin Estraniero, taiso na mismo iti dumadawat iti nuan niya pay man iti question nga kayat yung ipatulod or clarification nga kayat yung nga maipatulod. Open dito yung programa nga sumungbat iti nuan niya man iti kasla nga queries or kayat yung nga maamuan panggap iti programa iti city local government unit. We ask the same nga kindi gito'y agi patulod masapul ang medyo relevant kuma iti topic tayo for that day. Ta syempre kayat tayo nga maiturong digito'y listeners tayo nga agdingdingeg panggap iti activities iti CLGU. Is there anything else? Kablaawan tayo man digitoy nga nag-comment iti live streaming iti 103.7 radyo natin. Kunana dito is Sir Ejop, okay kayon? Ni from Julius Delena ni ada fans mo dito Sir Ejop Salamat Sir Julius. Siguro okay kami matada kami dito eh. Salamat ipagdamag. Thank you Sir Julius. Ni Ma'am E.G. Almeda watching from Singapore. Wow, umabot tayo talaga EJ Singapore. From Jomar Palyugan, magandang tanghali Mayor, God bless you and God bless kinya tayo amin. God bless you Sir Jomar Palyugan. Dito binasa tayo iti impatulod ng damag Sir Oliver Gakuya. Hello sir, happy listening. Nagipatulod mo't lang iti mensahe na ni Sir Jandel Onya Tagyam. Hello sir, salamat iti panagtutokyo iti daytoy nga programa ni viewers from Tabuk City Kalinga page. Hello kini Sir Jomar Palyugan mo't lang ni agduwa-duwa suna siguro naka-split screen daytoy. Ma'am Mariam Molang, Ma'am Ponsang Kakasyan from Hong Kong. Kakachan. Ma'am Helen Albert from Rojas from California, USA. Wow. Hello po. Tumatanggap po kami ng tsokolate. Ma'am Rose Amar Espejo from Oman. Wow. Puro international iti agigrit kinya tayo na. Iti agigrit so hello kanya tayo aming kakabsat nga
OFW, and ti address bilang kat ada di City Hall, so ada chocolate, dates, kada. Joke lang Joke lang apo. Ngam no seryosoan nyo ka mabalin Ay, may ta. bet man. This only shows kakailyan nga ni umabot tayo internationally niya. Ada from Hong Kong, from Oman, from USA. Yes, from Singapore. There. Ada ti humabahabol from Austin, Wayne Amio Odiem. Pa-shout out. Okay. Granted, Sir Austin. Okay. Time check kakailyan. It's already 1:08 in the afternoon. Thank you once again for listening for more than 1 hour nya. Ikanta yung aroti gundaway mutlang. The Sir Edward kin Mamaris nga kumablao basit before we end the program. Sir Mamaris, ladies first. Ladies first. Digudi kahit na pa nga agpa-swab test itata nga aldaw. Open pa ETCHO from Ingana 3 p.m. itata. Digudi apo willing nga mapan agpa-swab test. Ken thank you ti pinagdingeg yo itata nga aldaw. Sapay kumatagdingeg kayo tumanen no Friday from 12 to 1 p.m. The same station apo. Thank you so much. Sir Edjo. Dahil nga rin kaya tayo mapasalamatan manan amin nga listeners tayo dito radio station as well as dagiti live feed and di bagbagang nga rin ni Ma'am Marisa para kayo dagi kaya ta pa paswab mabalit na humabol ta nung nga rin balagip tayo dila sirpay lang ireklamo tayo hanga reklamo kayo idamdamag tayo nga dati free mass testing and tatakot adda dati aggressive dati act tayo iso ti kaasaggan i-take advantage tayo de apo. Hana po nga nasakit. We still encourage each and everyone nga mapandan agpa-test for you to be guided properly. Okay. Dayta nga rod, nalpas manan iti mesa nga oras nga talakayan. Dito'y programa yo magandang tanghali, Mayor. Daytoy ni Rain Sarol, Supervising Administrative Officer, iti City Information Office. Dumngeg kayo manan, kakailyan mga kasama nga next Friday, same time, 12 to 1 p.m. Thank you and God bless us all.